I welcome you to another meditation. अगर आप अपनी ज़िंदगी में वक्त को वैल्यू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वक्त आपके साथ हमेशा कोऑपरेट करे, आपका हमेशा अच्छा वक्त रहे, तो आइए ये मेडिटेशन सुनते हैं. Let's sit back comfortably and reinforce our abilities to respect time and be punctual. I am a wise being. I am a knowledgeful being. I respect myself. I respect people. मैं लोगों की इज्जत करती हूँ. मैं अपनी इज्जत करती हूँ. मैं अपने वक्त की कदर करती हूँ. अपने वक्त की अहमियत को समझती हूँ. वक्त एक एनर्जी है और मेरा वक्त के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप है. मैं वक्त ज़ाया नहीं करती, बल्कि उसको हर लिहाज से खूबसूरती के साथ इस्तेमाल करती हूँ. I value time, and time takes care of me. मेरा हर ख्याल, सोच, मेरा हर लफ्ज़ और मेरा हर अमल मुखलिस है, प्योर है. मैं अपने वक्त को बहुत ही सिंसेरिटी के साथ इस्तेमाल करती हूँ. मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को प्रायोरिटाइज करती हूँ. मैं रात को सोने से पहले अपने ज़हन में या पेपर पर अगले रोज़ क्या काम करने हैं, किस वक्त पे करने हैं, एक लिस्ट बनाती हूँ और अपनी ज़िंदगी को बहुत ही प्रिंसिपल और बैलेंस तरीके से गुजारती हूँ. मैं अपना और अपनी सोचों का बहुत ख्याल रखती हूँ ताकि मैं हर लम्हे में अपना बेस्ट दे सकूँ. I want to bring the best out of myself. मैं वक्त को बहुत ही अच्छे अंदाज में इस्तेमाल करती हूँ. मैं कोई भी काम शुरू करने से पहले 1 मिनट के लिए बिल्कुल खामोश होकर अपने अंदर नज़र डालती हूँ, अपने ज़हन को और ज़हन में चलने वाले उन ख्यालों को खामोश करवा देती हूँ. And before I start everything, I take a moment of silence, जिससे मेरा फोकस और कंसंट्रेशन लेवल
بہترین ہو جاتا ہے۔ میں اس وقت جو کام کرتی ہوں اس کے لیے اپنے مائنڈ کو پریپیئر کرتی ہوں۔ بہترین پازیٹیو وائبریشنز میرے ارد گرد ہوتی ہے اور میں پازیٹیوٹی ریڈیٹ کرتی ہوں اس کام کو کرنے کے لیے، اور ان لوگوں تک بھی وہ ریڈیشن پہنچاتی ہوں جو کسی بھی ٹاسک میں میرے ساتھ وہ کام سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ میں اپنا ہر کام کامیابی اور خوش اسلوبی سے کر لیتی ہوں، وقت سے پہلے کر لیتی ہوں، اپنے وقت کی حفاظت کرتی ہوں اور اگلے کام کے لیے تیار ہو جاتی ہوں۔ I am always ahead of time۔ میں بھاگ دوڑ میں چیزیں نہیں کرتی، بلکہ میں ہر جگہ اپنی کمٹمنٹ سے 15 منٹ پہلے پہنچ جاتی ہوں اور ہمیشہ ریلیکسڈ رہتی ہوں۔ کوئی جلدی، افراتفری اور بھاگ دوڑ نہیں ہوتی۔ پنکچویلٹی از مائی نیچر۔ لوگ میری اس پنکچویلٹی سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ میں اپنی کمٹمنٹس پوری کرتی ہوں۔ میں اپنے ساتھ ساتھ لوگوں کے وقت کا بھی خیال رکھتی ہوں۔ وقت اور میں بالکل ہارمنی میں ہیں۔ We have a great relationship. Time respects me and I respect my time.